नमस्कार फ्रेंड्स, सुधाम एजुकेशन मॉडिफाई चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। तो फ्रेंड्स, गत अध्याय आम आलोचना करथिले चारोटी जुग विषय मन पकईदेली पुणी थे। तो आज आम पढ़ा सोशल लाइफ, मिशरीय मानक सोशल लाइफ, तांकर सामाजिक जीवन किपरि थिला से विषय आज आम आलोचना करबा। आम तो देखा गले मिशरीय सभ्यतार सामाजिक जीवन टी भल थिला। तो तार मुख्य थिले फेरो सामाजिक जीवन जो सोशल समाज रे मुख्य थिले किए फेरो। तो फेरो पर आसिले सामंत गोष्ठी। सामंत गोष्ठी कौन कले, मूल्यवान सामान अर्थात अलंकार, मूल्यवान पोशाक, मूल्यवान गृह, ए सब मूल्यवान काठ तैयारी मूर्ति सबकि उपभोग करते, जहाँकि गोटे राजा संगे सामान हेब, बहुत मूल्यवान रोते। किंतु ता परवर्ती समय रे हजार हजार कृषक आउ दासी माने ग्रामर पत्रकुड़िया जोटा कि माटी घर से माने सेठी रही बासवास करते एवं सेमानकु खाइबाकू कम मिलुथिला आ पोशाक मध्य कम मिलुथिला। बहुत कष्ट रे से माने जीवन यापन करछंती। ये थिला मिशरीय मानकर जो लाइफ सामाजिक जीवन शैलीटा। आमे देखिबा नारी मानक स्थान किपरि थिला। नारी मानक स्थान बहुत उच्च कोटि रे थिला, सेमानकु बहुत सम्मान मिलुथिला एवं एमिति मध्य देखा जाउछि जे नारी रानी शासन करुथिले एवं एमिति आउ गोटे प्रथा थिला जे गोटे पुरुष गोटे नारी को ही विवाह करि परिबो, द्वितीय विवाह करिले ताहाकु दंड विधान हेउतिला। ए जिंस नारी मानक उपरे बहुत सुरक्षा कवच देथिला एवं नारी मानक बहुत सम्मान मध्य देउथिला। एही कोन नारी सुरक्षा विषय मिशरीय सभ्यतार अर्थनैतिक किपरि थिला से विषय में आलोचना करिबा। सेटा आसिला कृषि रे अर्थनीति विकास हेउतिला, आ नौ वाणिज्य रे विकास हेउतिला, आ कारीगरी दक्षता रे ए तीनोटी जिनस रे विख्यात होता। तो प्रथम आसी आम कृषि। कृषि रे कौन सी माने अर्थनीति सुदृढ़ होता से विषय में पढ़िया। आम मिशर सभ्यतार मुख्य भूमिका ग्रहण कले अर्थनीतिर कृषि। कृषि नीलनदी उपत्यकार से केनाल सुविधा करथिले जलसेचन पाई। जो कृषि जातीय तांकर कहया गले कृषि जातीय बाली, गहम, डाली जातीय खाद्य, जेते सब खाद्य तांकर सब माने उपार्जन करुथिले, चाषबास करुथिले, बलद लगैकरी चाष करुथिले एवं चाष पाई जलसेचन पाई निहाती आवश्यक गोटे कृषि कार्य पाई। तो कृषि कार्य पाई से माने केनाल खोलुथिले कोठू, नील नदी रु। जो जगह कृषि कार्य होई परिबो से कार्य पर्यंत से माने केनाल खोलुथिले। तो केनाल जो खोलुथिले से केनाल रो नाम अबे अछि सुएज केनाल। ताहाकू नहीं सब बहुत किछि उपार्जन करथिले, जाकि कृषि तांकर बहुत आर्थिक समृद्धि करथिला, आ तांकर बहुत अर्थनीति को सुदृढ़ करिकरी बढ़ौथिला। कि कृषि महत्व भूमिका ग्रहण करिଥାଏ मिशरीय सभ्यता पाई। आ सेठारे कौन कौन चाष होथिला, अंगूर, खजूरी, एप्पल, बहुत किछि फल जातीय खाद्य उपार्जन होथिला, जा फल रे तार चाहिदा अधिका, जा फल रे आंकर अर्थनीतिटा बहुत सुदृढ़ होबारे लागि पड़थिला कारण मिशरीय सभ्यतार। तापर आसिला नौ वाणिज्य, बहिर्वाणिज्य, अंतर्वाणिज्य। से भितर दुई भाग विभक्त होला। तो अंतर्वाणिज्य कौन आउ बहिर्वाणिज्य कौन? अंतर्वाणिज्य होला जहाँकि आम देश भितर जो वाणिज्यटा व्यवसायटा करा जाए से होची अंतर्वाणिज्य। आउ जोटा बाहर विदेश बाहर को रप्तानी करा जाए सी होची बहिर्वाणिज्य। तो ओई दुईटा तांकर होला। तो अंतर्वाणिज्य कौन से विषय में आम देखिबा। मिशरीय माने प्रथम कौन कही अंतर्वाणिज्य। मिशरीय माने अस्त्रशस्त्र बनाउथिले, कहीं एमार कला दक्षता अधिक थिला। अस्त्रशस्त्र बनईकरी तांके आमर विदेश को बिकुथिले, जहाँ फल अधिक अर्थ उपार्जन करथिले। ये थिला अंतर्वाणिज्य। बहिर्वाणिज्य कौन? बहिर्वाणिज्य पाई क्षमा करेंगे, बहिर्वाणिज्य कौन कहूँ भूल कहीदेली टिके। तो जोटा कि आमर वस्त्र, धातु तैयारी मूर्ति आउ हाथी दांत जो विदेश को रप्तानी करा जाउथिला से थिला बहिर्वाणिज्य। किंतु अंतर्वाणिज्य कौन? से माने विदेश रे हस्तशस्त्र बनिकी आमर देश को जो आमदानी होतिला से हला कौन? अंतर्वाणिज्य। तो आज गला ये जो नील नदी उपत्यका जो सृष्टि होइतिला तार वाणिज्य केंद्र होची नील नदी। आउ मुख्य आमर ये जो वाणिज्य कारोबार सहित आमर पड़ोसी देश सहित तांकर बहुत संपर्क सुदृढ़ उठिथिला, जहाँ फल रे आंकर सामान ताके किणिकी नौथिले आउ आमदानी रप्तानी होतिला,
ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ବି କିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟଟା ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ମିଶରୀୟମାନେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟ। ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝିଗଲ, ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଥିଲା ସେଇଟା ଜାଣିଗଲ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଜାଣିଗଲ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ହେଲା କି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବିଦେଶର ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥାଏ, ତାଙ୍କ କିଏ ମିଶରମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ। ଆଉ ମିଶରୀମାନେ କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କାରିଗରୀ ଦକ୍ଷତା କହିଲେ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକର ଏକ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଧାତୁରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କାଠ ସାମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କପାର ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପିରାମିଡ଼ ମନ୍ଦିର ବନାଉଥିଲେ। ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ପିରାମିଡ଼ ମନ୍ଦିର ବନିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦାଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଲାଭଦାୟକ, ଯାହାକି ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଆଉ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯାହାକି କର୍ମର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା, ଯାହାକି କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ମିଶରୀୟମାନେ ଛବି ଲେଖା ପ୍ରଣାଳୀଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଲେ, କେମିତି ହେଲା, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା, ସବୁକିଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେ ହେଉଛି ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଛବି ଲିପି, ଏସବୁ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା, ଏ ସବୁକିଛିର ଆଲୋଚନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରି ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ତ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଯଦି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କର, ତାର ବି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଏବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନେଉଛି, ତ ଆହୁରି କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।